Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso colóquio Leituras sobre o Trauma. Este evento, em torno do livro Trauma na Civilização, de Christian Hoffmann e Roland Chemamá, reúne hoje profissionais de diversas localidades do país, de norte a sul, para tratar das questões que estão delineadas neste livro, pensando a realidade que hoje nos exige um posicionamento mais aberto e crítico das condições pelas quais estamos passando. O contexto pandêmico que estamos vivendo neste momento nos revela os horrores que podem ser cometidos quando lideranças políticas desdenham do saber científico para propagar desinformação e mentiras. Estamos vivendo um momento histórico que será para sempre lembrado como um exemplo de como a política de saúde pública não deve ser conduzida, senão às custas de um genocídio programático. Nos solidarizamos com os 470.968 mortos pela Covid-19 em solo brasileiro. Seguramente, muitas dessas mortes evitáveis se houvesse uma política responsável e preocupada em preservar a vida. Este evento é uma ocasião de juntarmos forças para nos posicionarmos contra ideias obscurantistas que ainda encontram lugar privilegiado no campo cultural. Não são somente ideias divergentes, mas sim ações cuja consequência nos empurra para o drama da morte e os diversos possíveis traumas delas decorrentes. Agradeço imensamente, em nome de toda a equipe do Instituto Langage, a disposição de Christian Hoffmann e Roland Chemamá por instigarem este encontro e a todas e todos participantes que, em meio ao feriado, aceitaram fazer suas contribuições. Contribuições essas que farão parte de um novo livro sobre a questão do trauma. E também a todas e todos ouvintes que aqui estão presentes. Sejam todos e todas bem-vindos. Nossa programação está dividida da seguinte forma: inicialmente uma fala de Christian Hoffmann e Roland Chemamá, que eu traduzirei. Em seguida, nós temos 3 mesas redondas com professores brasileiros, está lá na tela a programação. Então, 3 mesas de norte a sul aí, às 14 horas, Marilande Abreu, Mário Eduardo Pereira, Fernando Hartmann. Às 15h30, Joel Birman, Jairo Gerbasi, Eduardo Leal Cunha. Às 17h, Miriam Debier Rosa, Hernani Chaves e Alfredo Jerusalinski. E às 19 horas, então, o encerramento com Christian Hoffmann. Agradeço imensamente a todos vocês e passo a palavra a Christian Hoffmann. C'est à moi? Oui. Oui. J'ai oublié de dire comment ça va se passer au niveau tradução. Então, em relação à tradução, eu vou traduzir do francês para o português em câmera aberta para todos vocês e, em paralelo, eu, Christian Hoffmann e Roland Chemamá estamos conectados no WhatsApp. E então, quando os outros colegas falarem em português, eu estarei traduzindo para eles individualmente aí em francês, de tal forma que eles possam acompanhar todas as mesas. Muito obrigada. Voilà, c'est à vous. Oui. Voilà, bonjour. Je voudrais bien sûr d'abord remercier Erika et Sergio pour cette traduction qui n'est pas la première d'ailleurs. Então, inicialmente, eu gostaria de... Bom dia, gostaria de agradecer a Érica e a Sérgio Oliveira por essa publicação, que não é a primeira. C'est une belle traduction de notre ouvrage de Roland Chemamá et de moi-même sur la question du traumatisme. É uma bela tradução da nossa obra de Roland Chemamá e minha sobre a questão do traumatismo. Et bien sûr de l'édition en portugais au Brésil et ailleurs peut-être. Donc un grand merci d'abord. Então, muito obrigado, um grande agradecimento a essa publicação em português. Et je voudrais aussi remercier les intervenants de cet après-midi et puis les participantes et les participants. E eu gostaria, então, de agradecer aos colegas que vão participar das mesas nesta tarde, a todos que vieram ouvir. Alors, je vais faire une brève présentation de notre travail dans ce livre avant de passer la parole
à mon ami Roland Chemama. Eu vou fazer uma breve apresentação do trabalho que fizemos nesse livro antes de passar a fala a Roland Chemama. Je voudrais d'abord dire que pendant des années, en allant rencontrer des collègues psychanalystes et des équipes de recherche à l'étranger, je Eu trouvais gostaria toujours, inicialmente de dizer que durante muito tempo, nas minhas viagens para encontrar colegas no estrangeiro, je trouvais toujours des équipes ou des psychanalystes qui travaillaient sur le trauma. eu encontrei muitas equipes e muitos psicanalistas que trabalhavam sobre a questão do trauma. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs. Hein. Quer seja no Oriente Médio, na América Latina ou a Luz. Mais alors, en ce qui concerne ce livre, avec Roland Chemama, nous nous sommes intéressés au traumatisme à partir des attentats de Paris en 2015. Mas este livro, então, eu e Roland Chemama nos concentramos na questão do traumatismo a partir dos eventos terroristas de 2015 em Paris. Alors pourquoi nous avons écrit ce livre à partir de 2015? E por que nós escrevemos esse livro, então, a partir de 2015? Parce que cette question de la violence des attentats Porque a questão da violência dos atentados a tout de suite, bien sûr, trouvé son articulation avec le politique et puis la question du soin. e porque essa questão encontrou repercussão tanto do ponto de vista político quanto dos cuidados. Autant au niveau médical qu'au niveau psychiatrique et psychanalytique. Tanto no ponto de vista médico quanto psiquiátrico e psicanalítico. Et très vite, on a parlé du sujet postmoderne, hein, en évoquant en même temps le sujet post-traumatique. E rapidamente nós pensamos no sujeito pós-moderno, pensando também no sujeito pós-traumático. D'où la question qu'on s'est posée, qu'est-ce que c'est que ce sujet post-traumatique? E então a questão que nos colocamos, o que hoje é esse sujeito pós-traumático? Je dois dire que nous étions déjà en train de travailler sur cette question avec mon ami Joël Birman, avec lequel nous avons depuis des années une équipe universitaire qui travaille sur trauma et catastrophe. Então, já há muitos anos eu trabalho com o meu amigo Joel Birman, junto com uma equipe de pesquisa no Rio de Janeiro, que trabalha com a questão do trauma e catástrofe. Alors, bien sûr, nous avons pris la question du trauma par rapport à cette catastrophe avec le discours lacanien. Então, é claro que nós vamos considerar o trauma enquanto catástrofe a partir do discurso lacaniano. Donc, qu'est-ce qu'on a pu élaborer à partir de là? Então, o que nós pudemos elaborar a partir de então? Alors, je dirais que le trauma est un événement avec son poids de réel. Então, eu diria que o trauma é um evento com seu peso de real qui rate la rencontre avec le discours du sujet. Onde há um fracasso do encontro com o discurso do sujeito. Avec le discours du sujet de l'inconscient et du sujet politique. Tanto do sujeito do inconsciente quanto do sujeito político. Ce qui nous demande de faire une lecture du discours politique et de ses effets o que nos sur leva les sujets. O que nos leva a fazer uma leitura do discurso político a partir et de ses effets sur les sujets qui sont victimes d'une catastrophe. Do discurso político e dos efeitos nesses sujeitos que foram vítimas de catástrofes. Par conséquent, chaque catastrophe Em consequência, cada catástrofe nécessite une relecture du trauma necessita uma releitura do trauma en prenant en compte
l'état du discours politique, considerando o estado do discurso político, l'état de la subjectivité du sujet, o estado da subjetividade do sujeito, et comme dirait, ce qu'on appelle le dernier Lacan, e, como diria o savoir, que chamamos o último Lacan, à savoir, à propos de la subjectivité, em est-ce que relação à subjetividade, l'inconscient prend en compte le réel enjeu, hein, se o inconsciente considera o real em jogo, dans ce qui fait événement traumatique naquilo que faz um evento traumático, ou est-ce que l'inconscient et ce réel ne se rencontrent pas? ou se o inconsciente e esse real não se encontram. Auquel cas, ce réel de l'événement reste extérieur au nuage de la subjectivité. Em qual situação esse real do evento fica externo a essa nuvem da subjetividade? Pour faire cette lecture à chaque fois singulière Para fazer essa leitura cada vez singular du traumatisme, do traumatismo, on peut la situer entre ces deux signifiants du dernier Lacan. podemos situá-la com esses dois significantes do último Lacan, À savoir le traumatisme a saber, o traumatismo et ce qu'il a appelé le syndrome traumatique. e o syndromatique. Symptôme traumatique. Il fait une condensation entre symptôme et traumatique. Ok. O sintoma traumático. O sintoma traumático em uma só palavra. Voilà. Dans ce livre, hein, Neste livro, então, à partir des violences traumatiques des attentats terroristes de 2015 à Paris, a partir das violências dos atentados terroristas de 2015 em Paris, j'ai eu l'occasion d'évoquer mon expérience d'un suivi. Eu tive, então, a ocasião de ter a experiência de um acompanhamento, d'écoute analytique, je dirais, de escuta analítica, eu diria, auprès de victimes gravement mutilées com vítimas gravemente mutiladas dans ces attentats, nesses atentados, depuis leur hospitalisation. Desde a hospitalização et pendant quelques années. E após, durante alguns anos. Et à partir de cette expérience auprès de ces victimes, e a partir dessa experiência ao lado dessas vítimas, j'ai très vite eu le sentiment que nous avions affaire à un autre type de traumatisme que le traumatisme freudien classique. Eu, então, considerei que nós estaríamos frente a um outro tipo de traumatismo que não aquele do traumatismo clássico do Freud. Alors, j'ai retenu quelques traits. Alors, j'en développe d'autres dans le livre. Hein, eu vou apenas descrever alguns traços, no livro eu desenvolvo outros. À savoir que très vite, ces sujets mutilés, opérés, a saber que muito rapidamente, esses sujeitos operados, mutilados, ne se plaignaient pas forcément de leur corps, não reclamavam do seu corpo, mais se plaignaient du fait qu'ils voyaient se dérouler sans arrêt possible les scènes traumatiques dans lesquelles elles étaient. Mas sim do fato de que eles viam sem fim o desenrolar sim traumático em torno deles. Et cet automatisme qui ne pouvait pas arrêter, e esse automatismo que não podia ser parado, a duré pendant quelques longs mois, voire quelques années. Durou longos meses, por vezes mesmo anos. Ce qui fait qu'on peut s'interroger o que faz que podemos nos colocar a questão
sur le refoulement possible de ces scènes de violence sobre o recalcamento possível dessas cenas de violência et sur le clivage qu'on trouve traditionnellement dans le trauma. e sobre a cisão, a clivagem que encontramos com frequência no trauma. Et puis, un autre trait était celui de la perplexité, Outro traço é esse da perplexidade, da perda da perplexidade, à savoir de la perte du sens de l'événement et du rapport au monde. ou seja, a perda do sentido do evento e da relação com o mundo. Ce qu'on appelle une dépersonnalisation aussi. Que nós podemos chamar de uma despersonalização. Mais qui durait très longtemps. Mas que durava muito tempo. Et ce qui était étonnant, aucun discours individuel O que é surpreendente é que nenhum discurso individual et collectif nem coletivo ne pouvait venir accrocher le trauma et son réel. Não favorecia esse encontro entre o trauma e o real. C'est-à-dire, il n'y avait pas de nouage não entre le uma réel, nuvem le symbolique et l'imaginaire. Entre Possible. o real, o imaginário e o simbólico que fosse possível. Bref, on s'est dit, voilà une situation nouvelle, peut-être. Então, nós nos pensamos, estamos frente a uma situação nova, talvez, où le signifiant ne rentre pas dans le réel, na qual o significante não entra no real, pour faire symptôme, para fazer sintoma, et resubjectiver le sujet. E ressubjetivar o sujeito. Il faudra attendre longtemps et Vai ser necessário ainda esperar muito tempo et un travail analytique soutenu e sustentar um trabalho analítico pour qu'un nouage symptomatique puisse se faire. Para que uma nuvem sintomática possa ser feita. Et nous avons trouvé que la grande difficulté, c'était de E nós vimos que a grande dificuldade consiste em c'est de nouer ce traumatisme particulier de enrodar esse traumatismo particular à un symptôme. A um sintoma. Ce qui fait que le réel restait dans une extériorité, comme je l'ai dit, seja, o real se mantinha numa exterioridade sans que l'inconscient ne puisse, à notre avis, le prendre en compte. Sem que, no nosso ponto de vista, o inconsciente pudesse ser considerado. Alors, on retrouve cette difficulté de faire du symptôme à partir du trauma. Nós encontramos essa dificuldade de fazer sintoma a partir do trauma, notamment en travaillant avec des sujets migrants. Também trabalhando com sujeitos imigrantes. Et désormais, dans la pandémie de la Covid-19. E também, atualmente, na pandemia da Covid-19. Ce dont nous allons débattre maintenant. Merci. Sobre a qual nós vamos debater hoje. Obrigada. Merci. Et voilà. Donc, je passe la parole, merci beaucoup Christian, et je passe la parole à Roland Chemama. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer aussi, comme Christian, par vous remercier pour tout ce que vous organisez, par la publication de ce livre, la traduction, qui a été faite d'ailleurs par un grand ami à moi, Fernando Hartmann, qui va Então, eu inicio fazendo um agradecimento à editora, à organização, não só pela publicação, mas também pela organização do evento, e agradeço também a tradução que foi feita por um grande amigo, Fernando Hartmann. Et alors, je voudrais spécifier un petit peu les remerciements. E eu gostaria de especificar um pouco os agradecimentos. Ça arrive que lorsque nous, très souvent, hein, c'est fréquent lorsqu'on publie un livre, qu'on soit invité par des gens qui s'y intéressent. Acontece com frequência, quando publicamos um livro, que nós somos convidados para fazer uma apresentação do livro.
On nous pose des questions, on commente ce que nous avons écrit. Então, as pessoas, nesta ocasião, perguntam, comentam o que foi escrito. Mais je dois dire que je suis très sensible à ce que vous faites aujourd'hui. Mas eu estou muito sensibilizado pelo que vocês fazem hoje. C'est-à-dire, si j'ai bien compris le projet, Se eu bem entendi o projeto, comment dire, articuler un nouveau questionnement sur le traumatisme. Trata-se de articular um novo questionamento sobre o traumatismo, en prenant comme référence, au départ au moins, tomando como referência, pelo menos de partida, le travail que nous avons effectué. O trabalho que nós fizemos. C'est là qu'on sent que le travail que nous faisons n'est pas inutile. É dessa forma que a gente vê que o trabalho que nós fizemos não é inútil. Et c'est en ce sens que nous avons à vous remercier. E é nesse sentido que eu gostaria de agradecer. Alors, qu'est-ce que ceci dit, alors d'abord, je vais quand même dire quelque chose, comme ça, une petite plaisanterie. Eu vou fazer uma pequena brincadeira. Adressée notamment à mon ami Christian Hoffmann. Dirigida a Christian Hoffmann, meu amigo. Qui, à plusieurs reprises, dans ce qu'il a été amené à dire, là tout de suite, que durante várias vezes, no que ele acabou de dizer, hésitait entre le je et le nous. Hesitava entre usar a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Voilà. Et je crois que cela montre simplement combien ça a été complexe pour nous. Isso mostra como foi complexo para nós. De partir à la fois chacun avec notre expérience. De a cada vez termos cada nossa experiência. Nos questions singulières. Nossas questões singulares. Et en même temps, de les mener jusqu'au point où ces différences elles-mêmes introduisaient un nouveau problème. E chegar até o ponto em que essa diferença levava a uma outra questão, a um outro problema. Alors, pour vous dire comment j'aborde cette question de la façon différente dont nous sommes situés. Então, para apresentar como eu abordo a questão de forma diferente a partir de onde estamos situados. C'est vrai que Christian Hoffmann a été mené dans tout ce qu'il écrivait par l'expérience avec des blessés graves. É verdade que o Christian Hoffmann foi levado a escrever a partir da experiência que ele teve de acompanhar sujeitos gravemente cometidos fisicamente pelo terrorismo, pelo ataque. C'est un traumatisme évident. É um traumatismo evidente. Quand on a commencé à évoquer ce que nous voulions écrire, quando nós começamos a evocar aquilo que nós gostaríamos de escrever, je lui ai dit que pour ma part, j'étais plus, peut-être du fait de mon expérience, sensible aussi. Eu disse a ele que do meu lado, talvez pela experiência, eu estava sensível sensible à ce que j'appellerais un traumatisme diffus. O que eu chamaria de um traumatismo difuso. C'est-à-dire que même chez des gens qui n'avaient pas été blessés, quer dizer que mesmo para aquelas pessoas que não foram machucadas, dont les proches n'avaient pas été tués ni blessés, e que também não tinham pessoas próximas nem mortas nem machucadas, il y avait un effet traumatique des attentats. Havia, mesmo nesses casos, um efeito traumático dos atentados. Il y avait une angoisse diffuse. Havia uma angústia difusa. Des cauchemars. Pesadelos. Répétitifs. Pesadelos repetitivos. Comme nous savons depuis longtemps. Como nós sabemos. Que le trauma, la notion de trauma comporte cette répétition. A noção de trauma comporta essas repetições. Et alors, donc, j'ai essayé de travailler sur ce trauma diffus. Então, eu trabalhei sobre esse trauma difuso.
Et je me suis demandé ce qui, à mon sens, pouvait éclairer le trauma chez les gens qui n'étaient pas directement touchés. E eu me questionei como o trauma tinha efeitos nas pessoas que não foram diretamente tocadas por ele. Et chez les patients, par exemple, que j'écoutais, E entre os pacientes que eu escutei, je me suis rendu compte que les événements, enfin le terrorisme, les événements du terrorisme, les massacres terroristes, eu percebi que os eventos do terrorismo, o massacre terrorista, étaient d'autant plus traumatiques qu'il s'inscrivait sur un fond traumatique antérieur. Ele era mais traumático quando se inscrevia sobre um fundo traumático anterior. Leurs parents, leurs grands-parents, par exemple, avaient été victimes de massacres, de violences. Nos casos em que os pais ou os avós tinham sido vítimas de massacres, de violências. Pour des raisons, je dirais, parce qu'un certain nombre de peuples en Europe et ailleurs, ou de groupes sociaux ont été persécutés. Porque na Europa ou em outros lugares do mundo, alguns grupos foram perseguidos. Donc, vous voyez, je rejoignais par là l'idée de penser le traumatisme à partir d'une série de traumatismes. Então, eu proponho pensar o traumatismo a partir de uma série de traumatismos. Je vous rappellerai qu'avant même de penser à l'existence d'une sexualité infantile, vocês vão se lembrar que mesmo antes de pensar na existência de uma sexualidade infantil et de son refoulement comme origine de la névrose, e no seu recalcamento como origem da neurose, Freud avait pensé que l'origine de la névrose tenait dans un abus sexuel. Freud havia pensado que a origem da neurose se dava num abuso sexual. Et que comment dire, et qu'il fallait donc toujours remonter une série de traumatismes. E que então era sempre necessário ter uma série traumática. Alors vous voyez que là aussi, je ne suis pas exactement dans la même perspective que Christian. Então vocês veem que eu não estou exatamente na mesma perspectiva de Christian. Ce qui nous a permis de discuter. O que nos levou a discutir. Et donc, par exemple, lorsqu'il dit que nous avons procédé à une relecture du trauma, quando ele diz que nós fizemos uma releitura do trauma, c'est vrai. É verdade. Mais une lecture se fait toujours sur le fond d'une relecture, pardon. Une relecture se fait toujours sur le fond d'une première lecture. Mas uma releitura sempre ocorre a partir de uma primeira leitura. Et donc, vous voyez que pour ma part, je trouve pas inutile de faire également la lecture du trauma à travers Freud. Então, do meu ponto de vista, não é inútil fazer uma releitura do trauma de acordo com Freud. Ou surtout à partir de Ferenczi, principalmente a partir de Ferenczi, qui a vraiment donné une approche forte du trauma, que trouxe uma perspectiva forte sobre o trauma, à partir du clivage, a partir da clivagem, du clivage de la personne en une partie sensible, brutalement détruite. Então, a clivagem da pessoa numa parte sensível, brutalmente tocada. Et une autre qui sait tout. E uma outra que sabe tudo. Mais qui ne sent rien en quelque sorte. Mas que não sabe nada, de qualquer forma. Et c'est déjà des éléments d'analyse forts, même si, são elementos de análises fortes. Même si, bien sûr, ce que nous avons développé grâce à l'apport de Christian, mesmo se aquilo que nós desenvolvemos graças à perspectiva do Christian, sur un réel insymbolisables, seria real insimbolizável, me semble effectivement apporter quelque chose de fort et de nouveau. Me parece trazer algo forte e novo.
je pense qu'aujourd'hui, si nous devions réécrire notre livre, Eu penso que hoje, se nós fôssemos reescrever o livro, nous devrions bien entendu articuler le traumatisme des attentats nós deveríamos, claro, articular o traumatismo dos atentados avec le traumatisme de la pandémie, com o traumatismo da pandemia, qui s'est manifesté de manière forte dans le monde entier. que se manifestou no mundo inteiro de forma forte. Je sais au Brésil d'une manière particulièrement forte, Eu sei que ao Brasil de forma particularmente grave, mais pour des raisons qui sont aussi politiques. mas também por razões que são políticas. En tout cas, en ce qui concerne la pandémie, je dirais qu'il y a un point sur lequel je peux faire un parallèle. Então, de qualquer forma, no que diz respeito à pandemia, há um ponto sobre o qual eu poderia traçar um paralelo. À partir en tout cas de ce que j'ai perçu en France. A partir daquilo que eu percebi na França. Et je serais très intéressé d'entendre ce qui sera dit pour ce qui concerne le Brésil. E eu estou muito interessada em saber o que vai ser falado hoje no que diz respeito ao Brasil. Le point sur lequel je crois qu'il y a un rapprochement, o ponto sobre o qual eu vejo uma aproximação, c'est qu'il y a deux traumatismes, me semble-t-il, là aussi. É que há dois traumatismos, me parece. Il y a des gens qui sont morts, de nombreux morts. Que foram mortas. Il y a des gens qui ont qui ont été gravement malades. Há pessoas que ficaram gravemente doentes. Et même ceux qui sont sortis d'affaires pendant des longs mois, peut-être des années, vont garder des stigmates pour certains d'entre eux. Alguns vão guardar sequelas durante meses ou talvez anos. Mais tous ont été traumatisés. Mas todos foram Tous ont été sidérés par ce qui se passait. Todos ficaram siderados pelo que ocorria. Comment est-ce que notre monde, justement, où la science a tellement d'importance, como no nosso mundo, no qual a ciência tem tanta importância, comment dans ce monde on n'a pas prévu assez le risque de pandémie et les moyens de lutter contre? Como nós não previmos o risco da pandemia e meios para lutar contra. Sans compter les interrogations sur les régimes qui n'ont pas voulu voir la pandémie. Sem considerar ainda os regimes que não quiseram ver a pandemia. Qui l'ont considérée comme une grippette. Que consideraram como uma gripezinha. Voilà. Alors, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le livre, parce que... Tem muito que eu poderia dizer sobre o livro. Nous ne sommes évidemment pas bornés aux attentats. Nós não ficamos apenas nos atentados. Nous avons situé le choc que ces attentats ont fait du fait aussi de ce monde empli de conflits où nous sommes. Mas nós também nós destacamos os efeitos que houve para as pessoas que foram tocadas. Cette analyse d'un monde conflictuel, e essa análise deste mundo conflitual, nous l'avons poussée jusqu'à une interrogation sur les rapports entre les analystes eux-mêmes. Nós levamos até o ponto de pensar a relação entre os próprios analistas, qui traumatise les gens qui croient dans la psychanalyse. E traumatiza as pessoas que acreditam na psicanálise. C'est peut-être ce désarroi devant des conflits là où il ne devrait pas y en avoir principalement. Que ficam desarmadas frente a conflitos que não deveriam existir. Qui m'a poussé depuis à écrire un autre livre, enfin. Que me levou a escrever um outro livro. Bon, qui s'appelle La psychanalyse comme dialogue. Que se chama A Psicanálise como Diálogo. Parce que, en tout cas, dans notre champ, porque no nosso campo, no campo psicanalítico, si nous voulons aller en sens inverse du traumatisme, nós
Si nous voulons aller en sens inverse du traumatisme, nós vamos na direção contrária ao traumatismo. Nous devons restaurer un dialogue fort entre nous. Nós devemos restaurar um diálogo forte entre nós. Voilà, je suis certain que ce que vous organisez est essentiel pour ce dialogue et je vous remercie encore une fois. E eu considero que o que vocês organizam hoje é forte para que possa ocorrer esse diálogo e por isso eu os agradeço. Mais merci beaucoup, c'était très bien de vous écouter, c'était vraiment un grand plaisir travailler exactement comme vous avez bien compris à partir do livre et voir comment on peut déplier ça do côté brésilien. Então eu agradeço imensamente. Disse ao Roland Chamamá que é exatamente essa ideia, a partir, tomar como ponto de partida o livro. Naman pode até colocar na tela a capa do livro, né, Naman? A partir do livro, ver os desdobramentos possíveis do lado brasileiro com os convidados que vão fazer suas falas hoje. Voilà, la couverture do livre, pour tout le monde connaître, está aqui a capa para que todos vocês conheçam. E aproveito para dizer que essa capa foi feita a partir de um quadro, vocês podem ter visto lá a imagem, um belíssimo quadro, uma obra de arte, e a autora da obra de arte é Ginette Hoffmann. Então, agradecemos também a Ginette Hoffmann a gentileza de permitir que a gente possa ter feito a capa do livro com o seu quadro. Merci beaucoup. Je viens de dire que je remercie aussi la gentillesse de Ginette Hoffmann qui nous a permis de mettre les tableaux dans la couverture. Voilà. Bon, alors, Christian Chamamá, si vous êtes d'accord de dire un dernier mot, on passera à la suite pour la première table, mais vous avez quand même le droit de dire un dernier mot chacun. Eu disse que eles podem dizer uma última palavra cada um antes que possamos passar para a primeira mesa. Christian, votre micro est fermé. Ah oui, il faut que je mette le truc, oui. Attends, tu l'entends? Oui, Ouais. c'est bon. Juste un mot par rapport à ce que j'ai pu entendre chez des patients atteints du Covid. Então, apenas uma pequena palavra do que eu pude escutar de pacientes que tiveram Covid. En plus, il disait qu'en plus des symptômes effroyables de ce Covid, qui les mettait dans Eles une diziam angoisse... que a mais, além dos sintomas do Covid, qui les mettait dans une situation d'angoisse effroyable. Hein? Que já os colocavam numa situação de angústia enorme. C'est-à-dire que la mort était présente constamment, quoi. A morte estava presente constantemente. Mais ce dont ils se plaignaient le plus, do que eles mais reclamavam, c'est de l'isolement social dans lequel ils étaient. Isolamento social no qual eles estavam. Et ça rejoint une de nos thèses dans ce livre, c'est isso nos leva a uma das teses do livro, que é le rapport nouveau, hein, du sujet postmoderne, le rapport nouveau dans lequel peut se trouver le sujet postmoderne. Então, a relação nova na qual pode se encontrar o sujeito pós-moderno, à travers une catastrophe, dans son rapport à l'autre, au grand autre. Na sua relação ao outro e ao grande outro. Et que parfois, l'autre bienveillant, comme le disait Freud, n'est pas là. E por vezes, o outro que cuida, o outro securável, que por vezes o outro, o cuidador próximo, como dizia Freud, não estava presente. Ce qui fait qu'il reste avec un réel qu'il ne peut nouer à rien. O que faz com que resta um real que não pode ser nodado com nada. D'où une nouvelle détresse, on pourrait presque dire sociale.
portanto, uma nova détresse, que nós podemos dizer um novo... Détresse, Voilà. c'est la traduction Oui, j'ai perdu les mots là. C'est la traduction d'Elflosigkeit. Je le connaissais en portugais. Bon, ça ne fait rien. Joël, si tu peux m'aider, j'ai perdu les mots détresse. Ton micro est fermé. Non, on ne t'entend pas, Jeanne. On peut Magda, dire, vous pouvez m'aider? on peut dire la Só um détresse ou le segundo, désespoir. Christian. Le désespoir, quoi. Non, ce n'est pas le vrai désespoir. Non, non, détresse. Mario? Desamparo. Desamparo, Merci exatamente. desamparo. Merci beaucoup. Hilflosigkeit. Merci. Merci. Voilà. À vous? Oui, oui, juste un mot. Non, non, c'est très important de retrouver le mot desamparo parce qu'actuellement, c'est un des thèmes qui est important pour la psychanalyse. Hein, É muito importante encontrar a palavra desamparo, porque é tema-chave atualmente para a psicanálise. Alors, je ne vais pas ajouter grand-chose, peut-être juste renvoyer, enfin, dire quelque chose à partir de ce que vient de dire Christian. Então, eu não vou acrescentar muito, apenas acréscimo a partir do que disse Christian. Qui est effectivement, je dirais, l'arrière-plan, là encore, du traumatisme individuel. O pano de fundo do traumatismo. Du traumatisme individuel. Individual. Et qui est comment dirais-je, la fragilisation de nos repères sociaux. A fragilização das nossas referências sociais. Et alors, il y a toute une partie de notre livre, je ne sais pas si nos amis, vous tous, hein, vous avez pris ça en compte. Eu não sei, tem uma parte do livro, eu não sei se os colegas consideraram essa parte. Qui resitue le traumatisme des attentats. Que vai recolocar o traumatismo dos atentados. Par rapport à quelque chose que nous avons abordé à partir du philosophe Laclau. A partir de algo que trabalhamos a partir de Laclau. Et qui est ce qu'il appelle la guerre des identités. Que ele chama de guerra das identidades. C'est-à-dire la multiplication des conflits entre des petits groupes. A multiplicação de conflitos entre pequenos grupos. Qui se réduisent de plus en plus presque jusqu'à l'individu. Que se reduz cada vez mais, chegando quase ao indivíduo. Et donc je suis d'accord avec Christian, le sujet individuel souffre d'autant plus qu'il est isolé. Então, estou de acordo com o Christian, o sujeito individual sofre cada vez mais quando ele está isolado. Voilà, mais merci beaucoup, infiniment, à vous deux. Então, agradeço imensamente a todos os dois.